ओम नमः श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय। गजेन्द्र स्तुति शुणी हरि गज गंभीर पासे मिली दुहिंकी कहिले उद्धार चरित तृतीय अध्याय। श्रीशुक उवाच शुण पांडव चूड़ामणि। गजेन्द्र बोले मुख्य वाणी एमंत बुद्धि से विचारी चंचल मन स्थिर करी परम जप से जपिले जे पूर्व जन्मे शिक्षा थिले। बोले आनंद गद गदे आद्य ओंकार ब्रह्म। बोले आनंदे गद गदे आद्य ओंकार ब्रह्म पदे। गजेन्द्र वाच नमस्ते प्रभु भगवान अशेष ब्रह्मांड जीवन तोर महिमा चिदात्मक अनादि पुरुष विवेक जीवर आदि जीव तू ही परमेश्वर नमे मुहि जार देहे विश्व बसे जात हूँ ए विश्व प्रकाशे ए विश्व सर्जना जही रे स्वयं जे ब्रह्म विश्व रूप धरे कार्य कारण रुजे पर तू ब्रह्म शरण सोदर ए जे संसार माया बळे आत्मारु कल्पे जे निश्चले प्रकाश करी तिरोहित करई उन्ननाभिवत मध्य देखाई साक्षी रूपे क्रीड़ा करई कल्पे कल्पे से हरि रखु मोर प्राण तो पादे पशिली शरण काले सकल जीव धरी अंतक रूपेण संहरी सकल हेतु करे अंत तम निबिड़ घोर पथ से तम परे सेहु बसे विराज रूपे परकाशे तार महिमा विचारणे ए जेते देव ऋषि गणे केहि तांकु न जानती अनेक शास्त्र मते चिंती के तार महिमा जानिब जहि भ्रमंती ब्रह्मा शिव नट आकृति प्राय खेले माया गहन शयले मन कर्म रुदुर जेहि से हरि रहु मोर देहि जार महिमा मुनि जने सकल शास्त्रे अनुमाने विमुक्त संग साधु जने तपसधंती घोर बने भूतक आत्मा भूत जेहु से हरि मोर गति हेउ जार जन्म कर्म नाही अपर गुण दोष काहि तथापि लोक रक्षा अर्थे आपे संभव ए जगते सो माया बळे ए जगत सृष्टि पालन करे अंत अरूप रूप जे अद्भुत आत्मा प्रदीप साक्षी मत मन वचने अगोचर परम आत्मा सुख घर सूक्ष्म निर्मल रूप जार पंडित जनक गोचर जाहाकु सत्व गुणे पाई निष्काम चिते जेबा ध्यायी कैवल्यनाथ नमस्तुते निर्वाण सुख जाउदिते तू नाथ शांत घोर रूपी मूढ़ धर्मण विश्वव्यापी जे निर्विशेष साम्य रूप नमस्ते ज्ञान घन रूप क्षेत्रज्ञ रूपी नमो नमः सर्वज्ञ साक्षी निज धाम से जगत आदि मूल प्रकृति सूक्ष्म स्थूल सर्व इंद्रिय गण द्रष्टा सर्व विषय आदि स्रष्टा अभक्त जने अप्रकाश भक्त पदे द्रवित्रास अखिल कारण स्वरूपी अद्भुत रूपे विश्वव्यापी सर्वागम वेद स्थान नमस्ते मुख्य पारायण स्वयं प्रकाश गुण पासे बंधन नहु तु विशेषे तू अपवर्ग परायण नमई तोहर चरण तू नाथ करुणा सागर तो पादे शरण मोहर अशेष जंतु हृदगते तोर प्रकाश आत्मा मते सकल देखु नाथ तू ही तो अनुभव के जानई तू ब्रह्म परम मंगल नमस्ते प्रभु आदि मूल तू नाथ करुणा स्वरूपी तृण कष्टरे अछु व्यापी मोहर प्राय पशुगण विपद पाशु कर त्राण आत्मात्मज गृह बीते ममता करे दृढ़ चित्ते जे प्राणी गृह बंधे मजे से तोते केबे हे न भजे जे मुक्त संग ए जगते से तोते भजे अविरते एणु विवेकी प्राणींकर तू नाथ शुभ सुख घर धर्मार्थ कामे जे मुक्त निष्कामे भजे अविरत अंते लभंती इष्ट गति दुखे संकटे न पड़ंती अभय देह से पांती एणु लभंती दिव्य गति मुए शरण तोहर ए ग्राह ग्रस्तु पारिकर एकांत चिते जे भजंती विषय सुख न वांछन्ति तो ज्ञान शुद्ध रस पाई अधिक वांछा तांकु नाही अति अद्भुत तो चरित आनंद रूपे सुललित तो कथा सुधा सिंधु जले अवगाहन सुख भोले
କରିଲଭନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଦେହି। ଏଣୁ ତ ମହିମା କେ କହି ଅକ୍ଷୟ କ୍ଷୟ ନାହିଁ ଯାର। ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସ୍ୱରୂପୀ ପରମ ଯୋଗ ବଳେ ବ୍ୟାପୀ। ଏଣୁ ଯେ ଅତି ଦୂରେ ରହେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଏ। ଅନନ୍ତ ଆଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ହରି ରଖୁ ମୋ ଜୀବନ। ମନ ବଚନ ତା ଚରଣେ ନିବେଦିଲି ମୁଁ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଏ ଘୋର ଗ୍ରାହ ବନ୍ଧ ପାଶୁ ଉଦ୍ଧାରି ସେ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସୁ। ଯାର ଅଳପ କଳା ଘେନି ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ ସୁର ମୁନି। ସଂସାର ଚରାଚର ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ନାମ ରୂପ ମତେ। ଅଗ୍ନି ସବିତା ଜ୍ୟୋତିର୍ଜେନେ ପ୍ରକାଶି ପ୍ରବେଶନ୍ତି ତେନେ। ଗୁଣ ପ୍ରବାହ ଏ ସଂସାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର। ଶରୀର ଆଦି ଏହି ମତେ ପ୍ରବେଶ ହନ୍ତି ତାର ଗାତ୍ରେ। ଯେ ନୋହେ ଦେବାସୁର ମର୍ତ୍ତେ ଯେ ନାସ୍ତିରି ନା ପୁରୁଷ ଗାତ୍ର। ଜନ୍ତୁ ଶରୀର ପଶୁ ଆଦି ରୂପେ ଅରୂପେ ନ ସମ୍ପାଦି। କେବେ ନୋହେ କର୍ମ ଗୁଣ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନୋହେ ଜାଣ। ନିଃଶେଷ ଅଶେଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଣୁ ଏ ଅନାଦି କାରଣ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଅସହ୍ୟ ବେଗ ବଳବନ୍ତ। ଯାହାର ଅଟେ ଶକ୍ତି ତ୍ରୟ ଅଖିଳ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଣମୟ। ପ୍ରପନ୍ନ ଜନ ଯେ ପାଳଇ ଦୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଯାର ଦେହି। କୁତ୍ସିତ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ଯାର ମାର୍ଗ ନ କରନ୍ତି ଗୋଚର। ମୁଁ ଗ୍ରସ୍ତେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମ ଶରୀର ନ ଜାଣଇ। ଯେ ହରି ସଂସାର କାରଣ ତା ପଦେ ପଶିଲି ଶରଣ। ରଖୁ ନ ରଖୁ ସେ ଜାଣଇ ତା ବିନୁ ଆନ ଗତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଶୁକ ବାଚ ଏମନ୍ତେ ଗଜ ରାଜ ସ୍ତୁତି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଦେଇ ମତି। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବେ ଗମ୍ୟ ନୋହେ ଯେ ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟେ। ଗଜ ବିକଳ ଶୁଣି ହରି ସତ୍ୱରେ ଚିତେ ମୋଦ ଭରି। ଯେ ହରି ସର୍ବଦେବମୟେ ଅଶେଷ ବିଶ୍ୱ ଯାର ଦେହେ। ସର୍ବଦେବତା ମିଳି ସଙ୍ଗେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ନାନା ରଙ୍ଗେ। ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠେ ବିଜେ କରି କରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚକ୍ର ଧରି। ବେଗେ ମିଳିଲେ ଗଜ ପାଶେ ବିବୁଧେ ଦେଖନ୍ତି ଆକାଶେ। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସରୋବର ଜଳେ ଗ୍ରସିତ ପାଦ ମୂଳେ। ଦେଖଇ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଆକାଶେ ବିଜେ ଚକ୍ରଧର। ପଦ୍ମ ଗୋଟିଏ ଘେନି ହସ୍ତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଚାହିଁଲା ଶୂନ୍ୟ ପତେ। ବେଗେ ନମିଲା ଶୁଣ୍ଡ ତୋଳି ଦେଖନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବନମାଳି। ଚକ୍ର ବିରାଜେ ଦକ୍ଷ କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କି ଉଦିତ ଆମ୍ବରେ। ଡାକଇ ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ଭୋନାଥ ରଖ ମୋ ଜୀବନ। ହେ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଆରତ ଜନ ଦୁଃଖ ହରୁ। ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ତୁ ନାଥ ଜଗତ ଜୀବନ। ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ିତ ଗଜ ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଗରୁଡ଼ ଉପେଖି। ଜଳେ ପଶିଲେ ଚକ୍ର ପାଣି ଚକ୍ରେ କୁମ୍ଭୀର ମୁଣ୍ଡ ହାଣି। କୁମ୍ଭୀର ମୁଖୁ ବନମାଳି ହସ୍ତି ଚରଣ ହସ୍ତେ ତୋଳି। ଦେଖନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଦିଗ ପାଳେ ଗଜକୁ ଘେନି ବିଜେ କୂଳେ। ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଏକ ଚିତ। ଅଶେଷ ହରିର ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ଗଜକୁ ରଖିଲେ ଯେ ମନ୍ତେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତେ। ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ହରିବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमांसे साहित्यां अष्टम स्कन्धे गजेन्द्र मोक्षाणे तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम्। कन्हा शुणिलु।